burn. I hope wherever you store that, the smell will not be an issue. Aj tam mi ukazuje, že neznámy. Aj tam je anomália, ale možno aj... Možno aj tam? Hen tam mi aj niečo ukazuje na mape. Tam je nejaká stavba, bude asi vončo. Tam eta. Tam je ďalšia. To bude asi jedna z tých malých, to bude asi podstatné. Are they moving? They seem to react to us. Toto. Jest to prostred?
Máme akože chytať vo vzduchu tieto veci len? Vypadá to tak, niečo to robí. Myslím, že máme ísť aj ďalej, ale len vchody a východy teda. Neviem, či to chytám, alebo že či to nejak samo. Áno. That has done it. Look. Oh. I mean. Are you all right? We need to get you back to the lodge. I'm fine. Ding. Môžeme ísť čeknúť hento dole. Dáme nejaké expy. Čiže zase som mal nejaké halucinácie, hej? Na konci hry mi tie halucinácie budú dávať aj zmysel. Povieme niečo ako v Alanovi Wakeovi 2. It's not a loop. It's a spiral. Kedy sa to ukončí? GG. Ten backpack si musíme vymeniť, sorry. To backpackom sa proste nedá. Tým si ho neupgradenem. Robíme ten udržiteľný aspoň. Very good. Oh shit, oh shit. Nabíjaj, nabíjaj! To bolo tesné, ty vole. Because it's so much fun. Mal prehodiť na druhú zbraň. Ma najskôr zabil na ranu. Túto hru poznám.
That's for selling later or personal use? To mi dávaš veľmi ťažkú otázku. Jaká prastená verzia. Ešte level 20 nevidel hen tej muchy, či čo to je. Oh. Ešte viac gravitačných anomálií. I think you may be trying to take a little too much on. You have my attention. Did you need me to carry something? Exactly. Šikovná holka. Budeš nosiť. Musíme jej dávať všetko. Is that it then? Kind of. Nič extra zaujímavé tu není. Midhead. Fortunate that Walter has used his considerable funds to maintain the lodge, are we not? Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tail. Som sa ísť vychrápať najprv a potom s nimi kecať. Byla to budova jako chrám. Dáme exit.
sa vychrapať. Neviem, či to... Dá sa mi, že vám to dáva bonusy aj za questy. 10%. Blbé je, že to je in-game time. Takže ak niekam cestujete loďou, tak to hneď stratíte ten buff. Crix's bones. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like... We were right about... An entire building generating a signature just like the artifact. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Chceli použiť nový výkon. Stisnete tab. Nový výkon. You mean... What? Máme nový skill. Come on. Let's see what that place did to you. Mám pro vás několik údajů z pozorování. Raise the thoughts with you later. Určité antigravitační pole na Vladimíra. Jak používá? Aha. Oni ten text. Holy shit. Oni ten text umiestnia rovno tam, kde vy máte mať powers, ale nie je tam ani žiadna ikonka. Oh god, ok. Gravitační pole. Okay, mám ho aktívne. Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Je to chrám, to všechno kvůli němu. Budu ho používat vždy a všude. Bude to udržet tajností, nikdo se to nesmí dovít. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. But we do not understand the connections. We need additional information. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Kontrolují druhou nalezenou anomálii, doufáme, že je to další chrám, takže můžete prostě najít všechny chrámy, které odpovídají artefaktům, které máme. Not all at once. You'll need to take the home voyage after you found each one. Should hopefully have more potentials for you then. V některých planetách mohou existovat gravitační anomálie, nemůže je prostě všechny vyhledat. You'd still need to cross-reference the artifacts we have with the data from the eye to pinpoint the source. Myslíte si, že pro každý artefakt existuje chrám? Strong theory. Couldn't find that planetary anomaly without the data from the artifact.
We'll need one to find the other. Skontroluj druhou nalezenou anomálii. Dúfame, že je to ďalší chrám. I think it's just fortune's left that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Jo, myslím, že nám to dalo extra 10%, miesto 440. Sure, I've got a minute. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Spoločenský večírek, co máte v plánu? Meeting of a sort at least. Měl si říct, že potřebuješ pomoc? All right, fine. I need your help. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Místo Neon je nebezpečné. Oh, exceedingly. The free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the drinking comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Riaditeľ obrovskej spoločnosti sa povedal len so mnou. Nemá nejakú vlastnú. Pre môžu ísť. To the Volai star system then. I admit I'm a little excited. I know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible negative effects. Dobre, že je po polnoci, na dnes to sekneme. Určite neplánujem zakladať gildu, ani viesť gildu. Také veci som si odžil, keď som bol teenager a early 20, to mi stačilo. A väčšinou, keďže moje parsy vo Vovku sú skoro stovkové, tak ma tam aj tak vždy promotovali do nejakých class leader pozícií a asistent raid leader a main tank a neviem čo a že väčšinou potom máte veľa zodpovedností okolo toho, čo už nechcem. To brať trošku viac casual, ale stále chcem byť akože nejakej hodne skilled guilde. Hrával akú klasu? Záleží. Keď som hrával main klasu, čo hrávam je paladin, ale keď som hrával akože hardkorovo Vovko, tak vtedy som musel hrať akoby všetky tank klasy, ktoré boli dostupné. Podľa bossa a raidu som musel hrať, čo sa po mne chcelo. Takže vtedy som hrával tank pozíciu, ale ako klasu paladin. Ináč v tom Classic Pluse teraz, v tom Season of Discovery bude veľmi pravdepodobne Retribution Paladin, jedno z najhorších DPS vanily, bude teraz asi jedno z najsilnejších. OK, prešli sme skenom, ja som si nebol istý, že či sme vyložili alebo nevyložili. Je to Xyrite. A kontraband, čo som mal u seba. Pozeral, čo je silné. Myslíš silné kde?
Like touching down on a cloud. O čom sa bavíme mi teraz hovor? Never cease to impress. Hovoríme o klasiku aktuálnom, alebo... No ale PvP kde? V Dragonflighte? Ah, Neon. The house that Aurora has built. Ja Dragonflight som ani neskúšal, takže neviem, nepoznám, netuším. Takže toto je ten slávny neón, ja som tu prvýkrát. Tu mať asi veľa neónu. My guess. The effort to make this place livable is astounding. Incense, industrial No chemicals end are what can be coming. accomplished when there But are they still products can't to get be rid of the made. odor of chasm bass. Jediné, kde som toto mesto videl, chat, bolo keď som videl nejaké video, nejaký short od Carnagea, kde ľudia hovoria, že neon v Starfielde vypadá lepšie ako Night City v Cyberpunku. Ale akože keď som videl tie prirovnania, tak ja neviem, či tí ľudia boli na sedatívach alebo na čom. Práškovaná sedadla, ani? A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Pomísní ryby pro lidi drogou? Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. A čiže... We need to stop by the Stroud Eklund offices. Čiže toto je mesto také bezzákonné, hej, to nazvieme do istej miery. For something like this. Sa predáva FET. Teda očividne tu frčia lokálne rybišky. OK. Som odohral príbeh Dragonfly a pár dungov a som odinštaloval. Hej, ale ja by som akoby chcel preto hrať ten Classic Plus, lebo nechcem aktuálne nabehnúť naspäť do WoWka na spôsob ísť do hardcore guildy, kde by som raidoval aspoň zo 3-krát do týždňa. Ja hlavne keď príde na aktuálny content, tak mythic raiding je dosť náročný, respektíve hlavne časovo. Ešte 3-krát do týždňa je nič. Už v klasiku mi vadilo, že sme hrali 2-3 krát do týždňa tie raidy, no. Technik. Dobre, vlastne vykrádať ich nechcem, aj tak mám peňazí abnormálne mnoho. Hey, what can I do for you? I'm sure you can find something you like. Chcel sa mi radšej ten Classic Plus, lebo tam bude toho kontentu akoby celkom málo. A bude celkom jednoduchý. Páči sa mi tá myšlienka teda. Hlavne kam by to mohlo smerovať. Aj tu aj nejaké C-čkové lode, B-čko, B-čko, ok, nemajú. I teraz Mároš nedávno posielal short video koha. Pri hraní Starfield hovorí... Áno, s tou Alpha Centauri, ja viem. Hey, what a coincidence, ha? Oh! Need a moment to walk that off? No nie, padá to špatne. No. Je funny, že aj po 2 mesiacoch tu majú ten istý bug s jetpackom. Ale majú tu viacero vecí úplne rovnakých, jak spred 2 mesiacov. No sa, to jak slúbili, že sem dodajú DLSS 3, tak DLSS 3 je tu teraz len v beta verzii, na ktorú si musíte v Steame prehodiť. Aj to je dosť dobagované.
Bethesda. Dobre. Máme ich, nech sa riešia svoje veci. Nebudeme sa do nich starať, ideme počúvať tú main story. Hej, týmto s jetpackom cez second binding key a že vám to dáva viac dopredu. Ale funguje, OK. Hoj, neonová ochránka. That's where the real money's at. Wait. You're on the wanted list. What? Prečo som sa ti prihovoril? Rád zaplatím pokutu, ale možno sa mnou nemusí hľadať Som niečo ukradol? Kedy? Máš nejaké prachy. Kedy som stihol niečo ukradnúť, chat? What? Ahoj, teba si pamätám, aj teba zavreli. Len nedávno sme sa videli. Tak čau. Chat, ja som tú hru len teraz zapol. Jak je možné, že som už hľadaný? Why? Hello. Walter. Dokonca ani po mne tí gardi nešli. Ja som prišiel za gardom sa spýtať na cestu. His ships are very high quality. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes. Allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud? You are so lucky. Yes, I'm lucky. Walter. Kamáton, ahoj. Ako sa máš? Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Nezáživné. I am arguing with my partner. Ako môj život. You're just standing right here. A nie, to je jokes on me. Počkaj, to som nemal mieriť na vás. Aha, nič. Zde v souvislosti se záležitostmi spoločnosti Constellation. Je pravda názov Waltera. CEO, heir to the Eklund fortune, and somewhere down there I'm his wife, yes. Didn't know our marriage was such... Ako mladú má manželku. Oh, it jumps up the list at the right moments. Zde v souvislosti se záležitostmi spoločnosti Constellation. Yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. Neboj, Matony, finishneme hlavnú kampaň a prehodím to asi na Baldur's Gate. Really, it does. Such passion. Veľa plastika a make-upu. I wouldn't need to placate them so much. Mne príde podstatne mladšie od neho. Ide o náš prípad. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Tkání se tedy uskuteční v astrálním salónku. Také si najímám externisty, abych někomu vyjadřil náklonnost. Ale spolupracujete? Dáváte si navzájem nohy nahoru? Nohy nahoru? Teda čeština. To som ešte nepočul. Attentive. When it's just the two of us. When you mix business and family, you learn to compartmentalize.
A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Ideš si zapnúť kínu? With no leverage. Permátovi, to je skvelá hra. It's been too long. I have this all taken. To si mohol prejsť. To nie je také dlhé. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the astral lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Kontrolujte dodávatele, proveďte průzkum v astrálnom salónku. Jasné. But I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Kľudne ma hoď kam chceš, ja to tam celé postrelám. A teda chcel som povedať, že nejakú diplomáciu snáď mám. Vidíte? Už som aj zabudol, že vlastne než sme sa na začiatku prebudili v baniach, tak ja som bol diplomatom. Človek zabudne, keď mu to hra nepripomína. Nejaký Daft Punk z budúcnosti? Oh god. Naši Daft Punk sú teda podstatne lepší. Hey, feel like getting zoned? I got what you need. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. No. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different... I like to call it an exquisitely crafted transcendent experience. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? Tu mám schúzku, mám obavy o bezpečnosť. A jeden z najbezpečnejších na najmenej bezpečnom mieste v galaxii? Nice. Predpokladujeme, že v prípade hádky potrebujú, aby sa ochránka postavila na moju stranu. Predpokladujeme, že chci mít kontrolu nad ovládaním dveří, zabraniť niekomu v odchodu. I'm afraid that would be a serious fire hazard. And I think it's only fair to warn you that the network security on our doors is state-of-the-art. Okay. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. Tento poplatek je poniekud vysoký. Ale či ho ukecám. A máme auto persuade ready. Predražený a vy to víte. If you don't like it, find someone else to deal with. Mr. Stroud is coming to the Astral Lounge. Now that is interesting. Well, I think we can certainly offer a discounted rate for you, if you were still interested. A 1000, no jasné. Excellent. Let me just apply that discount. Ináč ani tie 4000 nie sú veľa. Máme kúpenú loď novú. Mám sa 400 000. Neviem čo s tými prachmi. Více informácií o kúpi bytu, mne prosím kontaktujte. I hudba tu hraje. Pretty amazing, isn't it? That's Borealis, only 19 years old, and yet she produces some of the most hard Boreal US.
electronic music you've ever heard. I don't know where she gets her inspiration, but I'm betting all that free Aurora she gets has something to do with it. Vy můžeš říct o správci Bayou? Oh, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astral Lounge. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. I see. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. Že môžete si tu kúpiť nejaký drahý byt a bude vás stáť 235 000. Čo mi bude byt v tejto hre? Come back soon. No všelijaké veci si môžete vystavovať už v rámci lode, so... Ma zaujímalo, aký význam má mať vlastnenie tú bytu. Right. To si ani nepamätám, že som si v Neonu mohla kúpiť byt. Tá vidíš. Už vieš. Už je CP. To je lepšie ako CP. Toto je Starkek. Nový užívateľ dodávkového ovládania dveří. Hovoril, že majú najlepšiu a najmodernejšiu ochranu. Keď príde na ovládanie dverí, bol to easy lockpick. Malé gesto rukou zavře dveře do VIP místnosti maximálne jedenkrát. Tento pokoj si zarval, pretože v prípade nesrovnalosti v rozvrhu sa prosím obraťte na Boone Morgana. I never had the patience for computer systems. Dobre ho popíjajú. Prozaliter chlastaničko. Rovnávajú tam buildy graficky ďaleko pred CP. Tu je taký obrázok a porovnávajú tam textúru sendviču. OK. Yes. Well. Píše v Neonu. Když si Bajú patří celé město. Normally bother with idle chatter, but that's such a ridiculous question. I'm going to gift you with a response. I don't own Neon. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just happen to be the CEO and the major majority stakeholder. Now, if you care to take a moment to dissect väčšinový akcionár a zároveň CEO. I'm confident you'll discover the answer to your question. Že v Starfielde vyzerá lepšie chleba ako v CPčku. No tak akože fakt... Fajn. To ocením asi. Neviem, sendviče tu nejak nepotrebujem. Ich väčšinou obchádzam. Sa zase páčil jeden porovnávací obrázok postavy medzi Silent Hill 3 a Starfieldom. Are we done? Good. I heard there's shortages over at Reliant Medical.
not great. Doc Manning better get his act together. Veď pokoj. Len si dokončíme kampaň. OK? Akože neodmietam, že niekedy v ďalekej budúcnosti by som sa k Starfieldu vrátil a akoby si to vyskúšal nejak na dlhšie. Ale nie som si úplne istý, či aj veľa modov bude schopné hru zachrániť. Nie som si tým istý. He said he wanted to personally thank us for our contributions to the city and hopes for our continued support. To vám môžem šmajznúť? I'm sorry. Our contributions? Those taxes we pay are a sham. So he can line his ivory trade tower with another layer of gold. Makes me sick. If you'd like to buy something, I'd be happy to help. Welcome to Newell's. Let me know if you need help with anything. Dúfam, že je všetko v poriadku, vypadáš hrozne unavene. Oh my, do I? That's awful. I should be taking better care of my customers. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. Viete, že mám na mysli skôr to, že tie mody vám zachránia to, že všetko nevybalancované, všetko nezmyselné v rámci UI, UX a podobné veci vám to pofixuje. Hej, nebudete musieť restovať na lavičke kvôli obchodníkom, lebo si tam dáte mod, aby obchodníci mali podstatne viac zlata, alebo aby restnutie na lavičke trvalo 1 sekundu a takéto blbosti, že to sú také quality of life improvements. To vám určite cez mody všetko pofixujú, ale ten content samotný vám mody nepofixujú. Leda, že by časom dovolili akoby do toho Starfieldu doslova, že prerobiť side questy, prerobiť kampaň, prerobiť veľa vecí. To znamená, že ste na strane Siegharda. I'm not taking anyone's side. I just want all this infighting among Neon store owners to end. I think my husband has Dietrich on. Ten core toho Starfieldu sa vám musí páčiť. Jak fungujú tie questy a teda. Aspoň. I don't want him to think his own wife is doubting him. Ale bych vašemu manželovi pomohla tento problém vyřešiť. I'd hate for you to get sucked into the whole silly affair. It would be so lovely to see my James happy again. He used to smile at me all the time, you know. Now all I see is worry on his face. I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like to browse our store a bit before you do? Tak ukáž, čo máš na predaj. Oh me. Lodné diely od teba kúpim. Tu je úrazový balík. Dobre, máme niečo na predaj? Ani nie som si istý. Myslím, že nie. Som vyhádzaný. Myslíte o Dietrichu Sieghartovi? Dietrich is actually quite a lovely man.
Though lately he's been under a lot of pressure, which has made him. Mám tam zase také kvantum modov. First opened our business here in Akuchi Market. Tam ich tam len zopár. Very helpful. Offered us advice. Didn't treat us. 5 modov možno tam je. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all of Neon's problems. I think he's wrong. Ale sú signifikantné. No áno, lebo je kvantum modov, čo sú také maličké mody, že zrýchli vám responsivitu UI, zrýchli vám responsivitu ukazovania sa veci, nemusíte čakať 48 hodín na obchodníka na reset, ale len 24. Vieš, a takéto malé veci, alebo že môžeš escapeovať loga na začiatku, keď zapínaš hru, blablabla, také to sa mi tam nechcelo házať. Ja som si tam dal doslova také, že lepšia orientácia inventáru. Keď si, aby som videl viac questov naraz, hej, že vidíš, koľko tu vidím questov, originál vidíš asi 5. Takéto veci. Alebo odstránenie toho grafického filteru, nech to vypadá lepšie. Aurora isn't fun. It's a poison, and it needs to be taken off the streets. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's. A taktiež mám teda v rámci modu, čo mi tam reworkuje kompletne, jak funguje AI a stealth, tak v rámci toho mám aj zmenenú difficulty. Ja tam mám difficulty teraz tak urobenú, že mobky majú podstatne menšie škalovanie HP, ale zároveň do mňa dávajú podstatne väčší damage. Hej, že aby to bolo viac také, že mňa vedia skoro one-shotnúť, čo sa ináč stane, hej, keď stretnem level, čo je odo mňa o 15 levelov väčší typek, tak ma one-shotne, úplne moje protekcie sú nulové. Ale zároveň ja ich viem zabiť na jeden zásobník, keď sú to elity, alebo na pár nábojov, keď to elity nie sú, čo mi vyhovuje, pretože postaviť sa proti sebe ako dvaja titáni a strieľať po sebe pol hodinu ma nebaví. Zdá sa, že máte problém so Sieghartovým obchodem. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Podľa mého názoru je ochrana vlastného obchodu chytrý krok. Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Nedávno ste si domluvil schůzku s Walterem Straudem. Maybe I didn't. Svičování. I connect a lot of... I guess maybe I can... I'm glad you understand. I know what you're... Had a freelancer trail the seller back to his place. Sleep Crate 1. I've had enough, Rosa. Sieghart's gone too far this time. Oh no, this again? James, you have... Myslíte si, že ma cez neho uvidí tá žena? Aha, musíme to. Ten oblek není až tak dobrý, jak som si myslel. Myslím, že to je lepšie. A horšie staty na všetkom. Tak nič. He enables them, Rosa. He's telling them it's okay to blackmail us. It's ridiculous. It's the way things are, Jay. Si aj taký kradoško. Ak je to niečo, čo použijem,
že zo začiatku som v tejto hre kradol, lebo som zistil, že kým ťa akoby nechytia, tak to nevadí. Potom som zistil, že tá hra je tak dobagovaná, že ťa vidia cez textúry, alebo že ťa vlastne nevidia, ale potom za tebou aj tak niekto dobehne o hodinu neskôr na inej planéte, že si niekde niekedy kradol. To ma akoby začalo unavovať a taktiež som zistil, že v tejto hre vieš šialene rýchlo zarobiť kvanta peňazí. Takže to kradnutie mi akoby prestal dávať zmysel. Teraz kradnem už skôr len keď pozerám napríklad na armor, že či náhodou ten armor je lepší, že či to aj budem nosiť. Ak to nebudem nosiť, tak na to kašlem. Lebo ak nemáte tie mody na, že obchodník má viac peňazí alebo že sa rýchlejšie resetuje, tak aj keď budete brať len to, čo má veľkú cenu, čo sú zbrane a obleky hlavne, tak aj tak veľmi rýchlo ho budete mať toľko, že budete vysedávať na lavičke a resetovať obchodníka do kolečka, do kolečka, do kolečka. Aló.